अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा जो टॉपिक है, मैं बात करूँगा एक ऐसे पौधे के बारे में जो बड़ा ज़बरदस्त प्लांट है जिसका नाम सलोम है। अगर इसका कोई 222 नाम रखता है तो वो अपनी इसकी मर्ज़ी है, रखता रहे, लेकिन मैं जो नाम जाना समझा आप लोगों के साथ वो ही शेयर करता हूँ। आज इतवार का दिन है तो थोड़ा सा मैं भी आज छुट्टी मना रहा हूँ, तो शायद हो सकता है एक दो तरफा मुझे जाना पड़े, लेकिन आज का मेरा मूड छुट्टी का ही है। तो आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे, आज छुट्टी है तो सभी लोग जो हैं मेरी तरफ से सब लोगों को जो है ना अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत दे और आप कामयाब, और जो भी काम करें आप कामयाबी के साथ करें तो अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। जितने मेरे बहन भाई मेरे फ़ैन हैं, मेरे व्यूज़ हैं, वीडियो देखने वाले, प्रोग्राम देखने वाले, ये समझते जानते हैं कि जिस तरीके मैं पौधों का प्रोग्राम करता हूँ आपको इस बात का अंदाज़ा भी है कि जो बात बताता हूँ उस बात को आजमाया भी जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। मैं पौधों की जैसे मैं रूटीन पर चलता हूँ, मैं जो ये सर्दी के अंदर तजर्बा करने के लिए कुछ पौधे नुकसान होता है तो बेशक हो जाए, जिनको मैं ओपन रख के चेक करता हूँ, जो सर्दी बर्दाश्त करता है या ये गर्मी बर्दाश्त करता है, बेफिक्र हो के किसी शेड वगैरह के अंदर नहीं रखता हूँ। मेरी इसी काम के अंदर ही सर्वे हो जाती है हर पौधे की। इसको ही कहते हैं एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल। आपको तजर्बा हो जाता है, एक साल सर्दियों के अंदर ही आपको तजर्बा हो जाएगा। नुकसान तो कुछ होगा लेकिन आपको तजर्बा हो जाएगा कि ये पौधा सर्दी को मानता है, ये पौधा सर्दी को नहीं मानता। कुछ पौधे जलते हैं, कुछ रहते हैं, यही आपका तजर्बा है। तो जो सलोम का पौधा है ये मैंने बिल्कुल ओपन रखा। ये आउटडोर प्लांट है, कुछ लोग इसको इंडोर पर भी रख लेते हैं। इंडोर पर ये इतनी ग्रोथ करता नहीं है। अगर आपने इसको अगर रखना भी हो तो ये गराज के अंदर बेहतरीन चल सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो सनलाइट धूप वगैरह थोड़ी बहुत आती रहती है तो ये बड़ा ज़बरदस्त और ठीक रहता है। उसके साथ साथ ये चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं ये एक सलोम है जो थोड़ी सी बोन साइज़ छोटे हाइट में रहेगी, तो नीचे जो ये फैलाव करती रहेगी, यहाँ से ये तकरीबन बच्चे वगैरह अपने निकालती है। लेकिन मैं आज तो मैं इस पर वैसे प्रोग्राम कर रहा हूँ, एक दिन प्रोग्राम इसकी कटिंग लगाने पर भी मैं ज़रूर करूँगा। तो ये मैं आपको बता दूं, ये खूबसूरती के लिए ये बड़ी बेस्ट है। ये आप छोटे से छोटे पॉट के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं तो ये ग्रो करेगी। उसके साथ साथ जो जिस तरीके आप समझते हैं मोनस्टेलिया होता है, उसकी जड़ें वगैरह जो नीचे की तरफ आती हैं, उसी तरीके से सेम इसकी जड़ें भी जो हैं, ये वाली जड़ें नीचे आके जो ये खुराक इधर से ये लेना शुरू कर देती हैं। इसकी जड़ जो है ये ऊपर आपको नज़र आ रही होगी, ये ऊपर से जड़ें जो इसकी जा रही हैं नीचे की तरफ, ये जड़ें अब ये ज़मीन में जाएंगी तो ये यहीं से ही खुराक लेना शुरू कर लेंगी। ये भी जो है ये भी अब नीचे ज़मीन की तरफ इसकी कोशिश है, ये भी जा रही है। और ये वाली जो नीचे नज़र आ रही है तो इसके अंदर जो आपको खाद नज़र आ रही होगी, ये वही खाद है जो मैं बनाता रहता हूँ। जिस तरीके उसमें मैंने चार्ट बनाया 5-6 चीज़ों का, वो तैयार की हुई वही खाद मैंने इनको डाली है। तो आपने सलोम के पौधे को जब भी ये छोटे छोटे पॉट के अंदर भी आप इसको लगा सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा फिर आप इसको बड़े गमले के अंदर भी लगा सकते हैं, 12-18 साइज़ में भी, तो ये ग्रो करता रहेगा। अच्छा ये ग्रो करेगा, अच्छा चलेगा तो ये खूबसूरती बहुत ज़्यादा दिखाता है। उसके अलावा आप चाहें तो आप इसको प्याले में भी लगा सकते हैं, प्याले में भी ये बहुत खूबसूरत और अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ है। अगर सलोम का पौधा मटेरियल आपको बता दूं, इसको आपने क्या चीज़ डालनी है, आपने इसके अंदर पत्थरों की खाद डालनी है। पत्थरों की खाद पक्की मट्टी और बालू मट्टी मिक्स करके डालनी है, ताकि पौधा आपका जो है वो कामयाबी से अपनी जड़ को पकड़ पाए और खुराक अपनी को थामे और ठीक ठाक ये खुराक को, अगर इसको खुराक अच्छी मिलेगी तो इसके पत्ते जो है लाइट और ख़ूबसूरती ज़्यादा दिखाएंगे और पत्तों का साइज़ भी पूरा रहेगा। अगर इसके अंदर खुराक की कमी पेशी आती है तो वो पत्तियों के अंदर अजल्ट आता है। पत्ते जो हैं वो इसके थोड़े से येलो भी होंगे, ग्रोथ इनकी रुकेगी। आपको ये ख़ुद ब खुद पौधा बता देता है कि मेरी खुराक जो है ना वो ठीक नहीं है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो जिसको ये इस बात की समझ आती है वो फौरी तौर पर इसका इलाज करेगा, जो इसकी मर्ज़ी मुताबिक खुराक है वो इसको डालेगा।
تو آپ نے پیالے میں لگانا ہو 18 انچ گملے، 12 انچ گملے، 14 انچ گملے، جس گملے میں بھی لگانا ہو تو یہ ذہن میں رکھیں۔ بالو مٹی اور پتھروں کی کھاد، اگر ڈی کمپوسٹ گوبر کھاد بھی ڈال دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ اس کو مکس کر کے اس کے اندر اس کو گرو کریں، چھوٹا پاٹ ہو یا بڑا ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے، یہ سلوم کا پودا بہترین چلے گا۔ اگر آپ اس کی واٹرنگ کی روٹین سن لیں، آپ نے ایک دن چھوڑ کے اس کو واٹرنگ کرنی ہے، ہر روز بار روٹین اس کو واٹرنگ نہیں کرنی، واٹرنگ زیادہ اس کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 1-2 دن کے بعد بھی واٹرنگ اگر آپ کریں گے تو یہ بڑا بیسٹ اچھا چلتا رہے گا۔ اگر فرض کریں آپ بالکل واٹرنگ کرنی ہی چھوڑ دیں گے تو ظاہر بات ہے پودا تو پھر آپ کا سوکے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے سیم۔ یہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو یہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بنانے کے لیے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ کام مارکیٹ کے اندر ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اس طریقے سے مجھے نرسری والے جانتے ہیں، وہ ہنستے بھی ہیں کہ یار یہ کچھ چینل والے اس طریقے کے پروگرام کر رہے ہیں، آپ نے کبھی میں بھی پتو مارکیٹ میں جاتا آتا رہتا ہوں، لیکن ایسا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ گلاب ہے اس کی کلی سے ایسے کلر بنائے جائیں، تو یہ چیز کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کلر بنتے ہیں ہمیشہ گرافٹ کرنے سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے یہ قدرتی نظام ہے۔ میں نے ایسے پودے دیکھے ہیں جو جن کے 3-3 2-2 کلر خود بخود بن گئے، اس میں کوئی کسی کا کمال بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے پودوں کے کلر بھی چینج ہو جاتے ہیں، پتے بھی چینج ہوتے ہیں موسم کے حساب سے۔ کچھ ایسے پودے جو بالکل سادے پتے والے ہوتے ہیں وہ ویریگیٹر بھی ہو جاتے ہیں، اس کے حساب سے ہی لوگ جو ہمارے جیسے مالی لوگ ہیں وہ کلمے کاٹ کے لگاتے ہیں، تو اسی کی نسل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس طریقے ہاں فی الحال ہو سکتا ہے۔ تو اپنی طرف سے جو لوگ چیزیں بناتے ہیں ان میں کوئی وجوہات ہوتی ہے، ہمارا تو جتنا ایکسپیرینس ہے پریکٹیکل، جتنا ہم نے جانا سمجھا اتنا ہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ جتنی بات کا پتہ ہوتا ہے اتنی بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے، آپ اس چیز کو آزماتے رہتے ہیں۔ تو جو سلوم کا پودا ہے یہ بہت خوبصورت ہے، اس میں تقریباً اس کے اندر جو ہے نا 4 سے 5 ورائٹیاں موجود ہیں۔ دوسری والی پر بھی مجھے موقع ملے گا تو پروگرام ضرور کروں گا۔ ایک ہوتی ہے جو فل سائز پتے والی ہوتی ہے، اس کے پتے کا سائز بڑا ہوتا ہے جیسے کہ ایلیفینٹ کے پتے ہوتے ہیں، لیکن ان کی ہائٹ بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے جو بالکل سادے پتے والی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جس کا پتا ٹفن کی طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سلوم کا پودا جو بالکل اس کے پتیاں بریک ہوتی ہیں جیسے مارجنیٹا ڈرائسینیو کی ہوتی ہیں۔ تو یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو آنے والی دوسری ورائٹیوں کا بھی بتا دیتا ہوں، جیسے جیسے پروگرام کر رہا ہوں موقع ملتا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے جی۔ آج کا میرا اتنا ہی ٹاپک ہے، تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔